السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. وطنو حضرات، بے شمار جمہوری ملکوں میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب سیاستدان نیتا اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کرتے تو عوام حسب توفیق ان کی خوب گت بناتی ہے. جہاں موقع ملے کوئی نہ کوئی حشر ضرور ان کا کرتی ہے. مثلا یوکرین میں ایک کرپٹ وزیر جب ثابت ہو گیا کرپشن کا الزام اس پر، تو سب نے مل کر اسے، وہ سوٹڈ بوٹڈ بیچارہ آ رہا تھا اور آ بھی اپنے دفتر رہا تھا، اسے اٹھا کر ایک بہت بڑے کوڑا دان میں پھینک دیا. نہ صرف پھینکا، اوپر سے ڈھکنا بھی رکھ دیا اور اسے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے شیر بنو. ایگزیکٹلی شاید یہ ڈکشن استعمال نہ کی گئی ہو سکتا ہے یہ صرف ہمارا حسن طلب ہو کہ اسے یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ شیر بنو شیر. بہرحال اسے کچھ دیر کے لیے بدبو اور تعفن برداشت کرنے کا مشورہ دیا گیا. وہ بیچارہ بلا چون چرا کیے بیٹھا رہا اور پھر ساتھیوں نے اسے بچایا. بولیویا میں بھی بالکل اسی طرح ایک منتخب میئر کو، جس پر کرپشن کے الزامات بھی تھے، نالائکی کے الزامات بھی، نااہلی کے بھی، اسے پکڑ کے تختوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور 2 گھنٹے باندھے رکھا. اور آج اسی سے ملتی جلتی ایک خبر ہمارے پاس بھی ہے کہ میکسیکو میں انتخابی وعدے پورے نہ کرنے پر عوام نے اپنے ایک لیڈر کو پنجرے میں بند کر دیا. کوڑا دان میں بند کرنا، تختوں کے ساتھ باندھ دینا، درخت کے ساتھ باندھ دینا، یہ روایات تو تھیں. پنجرے والی روایت بہت شاندار ہے. اس سے پہلے بھی تو ایک آدمی نے ہمارے ہاں پنجرے میں بند کیا تھا. وہ اپنے آپ کو کیا تھا، جے سالک نے. وہ تو احتجاج تھا نا، یہ عوام کا احتجاج ہے. اسے کہا کہ بھئی ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، تم نے وعدہ کیا تھا اس شہر میں لاتعداد پل بناؤ گے. وہاں پلوں کی اشد ضرورت تھی، اس نے ایک بھی پل نہیں بنایا. اتنے چھوٹے میاں سانو بھیج دینا سی جو پل بنانے میں ید طولہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا 5 مہینے رہ گئے ہیں تمہاری سٹنٹ میں اور تم نے ایک پل نہیں بنایا. اسے نہ صرف پنجرے میں ڈالا بلکہ ایک ریلی احتجاجن اس پنجرے کے گرد گھومنے لگی. اس میں شامل ہو گئے احتجاج میں جو وہاں کے پولیس آفیسرز تھے. انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. پھر تاوان طلب کیا گیا حکومت سے کہ 10 ملین پیسوں ابھی یہاں پہ رکھو تاکہ ہم یہ پل بنائیں. تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، اس بیچارے نے 3 ملین دے کر گلو خلاصی کرائی کہ آپ کام تو شروع کریں، باقی ہم آپ کو عنقریب دے دیں گے. سر ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کاش ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو. ایک دفعہ دیکھیں، اس کے لیے جرت چاہیے، حوصلہ چاہیے، کنوکشن چاہیے. ہمارے ہاں جب تک یہ روایت قائم نہیں ہوگی، آپ کو الو بھی بنایا جاتا رہے گا، ماموں بھی بنایا جاتا رہے گا. اچھا یہ کیا ہے بھائی؟ اے سارے کوڑے والا میرے یہ جنگلے والا. ایکسکیوز می، یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اور انہیں پنجرے میں بند کیا گیا تھا. ہاں جی، کئی لوگ ہی تینوں دانے پان لاگ پے. ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اوپر سے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. بھلا کیڑا انصاف ہے، میرے بہنوئی نو پنجرے میں بند کر چھڈیا. اچھا تمہارا بہنوئی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی تو موج لگی. اچھا جی آپ کون ہیں؟ پہلے جی میں دا ووٹر آ، مڑ میں ہی اینو لتر پھیرے نو. اور تم نے اس جیسے آدمی سے جوتے کھا لیے. دیکھیں جی، ووٹر ہیں اور ووٹر سے جوتے تو کھانے پڑتے ہیں. تواڈے بہنوئی تانوں لبیا کتھوں سی؟ یہ امیزون دے جنگلاں چوں ملے سانو. اصل میں ان کی شادی میری بڑی بہن سے ہونا تھی، وہ بھاگ گئی تو مجبوراً میری شادی ان سے ہو گئی. ایک کمزور سیر کو نسیا نہیں گیا. اچھا جی آپ کون ہیں؟ آپ بھی ووٹر ہیں؟ جناب میں ہی ووٹر ہاں. انہیں سڑا استحصال کیتا ہے، بڑا برا حال کیتا ہے. جس ملک میں عوام سیاستدان گل سن، ایڈا تو سمجھدار بننے تینوں شرم یا کوئی نہیں آتی؟ ٹی سیدھی گل کر جی، میں لانتی آدمی ہاں، میرے نال اے ہویا ہے. اچھا یہو جہے بندے نا مائی تندور والی نے بھرا بنایا ہوں، ہر کم پائیں تسی آ کرنا میرا. تسی ٹھیک کہہ رہے ہو جسٹن بیبر صاحب. اللہ نے وہ جو دیتا ہے وہ جی گھاٹا ہو گیا. اور جناب پنجرے تو یاد آیا کہ وہ زمانہ سی جانور پنجرے چ ویکھنے، سرکس لگنی. جناب میلہ لگا ہوا سی بابے بادشاہ دا. میں اتنے گیا، میں ویکھیا پنجرے چ شیر نو رکھیا ہے. میں کہا دوسرے پنجرے چ کی ہے؟ انہیں کہا اتنے بھی شیر ہے. میں کہا تیسرے چ جناب 5 شیر سن. اور کی زمانہ سی، شیر نو انہوں نے کیا باہر کھڑنے آ. اچھا یہ گل دا مکا کوئی نہیں ہوندا، تسی ایویں دھیان پایا. چھڈو اینوں دفعہ مارو، بھائی آئے نے تھے. ایتکی اسی اینو سارے ٹبر نو پنجرے چ بند کرتا ہے، تینوں بھی وچے ہی سالیا. بھائی تسی میکسیکو رہندے ہو؟ ہاں. ڈبی کنو چندراکے دی کیتی. اچھا بھی ساڈے میئر صاحب نے. ایسے میئر صاحب خوبصورت آدمی. میں تو ان کے بالوں پہ مرتی ہوں. بھائی نے انہاں دا سارا جادو ہی والاں دا ہیگا جی. وہ بالوں والا ایک کیریکٹر یاد نہیں
सैमसन। लेकिन यार वो तो सेंट था। और डिलाइला ने उसकी टेंट कर दी सोते हुए। सर आप मेयर बनने से पहले क्या करते थे? मैं बिजनेसमैन था, मैं खाते पीते घर से ताल्लुक रखता हूँ। मैक्सिको में जो भी खाता पीता है वो या ड्रग लॉर्ड है या वो क्रिमिनल है। एक बारी सोच ला तू कहना कि अच्छा, ये साला बदतमीज बहुत है। सर अगर तो मेयर बनाता जाए सब तो पहले काम की करोगे? शादी। अच्छा, हर जगह ऐसी शादी नहीं होती। इस लालच में कि मुझे भी ऐसी बीवी, आपको आपके हिसाब से बीवी मिलेगी। अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर भी बन गया ना, इन्हें बीवी बाबेर की मिलनी है। स्कीट भी करते ने, स्कीट शूट उठा। एक बारी बन गया जंगल च शिकार करन, अच्छा, तो सामने सप पै गया भाई नू। अब पैर ही पै गया कि नाल है या नहीं तो फिर उसने काटा। अपने इन्हें कट्ठिया नहीं है तो थोक के दौड़ गया। उन्हें स्पिट कीता, स्पिट थुक दी स्पिट कीती। वैसे इनकी रूटीन क्या है? मेरा अपना फार्म हाउस है, माशाल्लाह। मेरे मुलाजमीन हैं, मैं शहद बड़े शौक से खाता हूँ और काला कुल्लू सेब बड़े शौक से खाता हूँ। और भी एक तो 10 ओकड़ा मनन रहे ने। तो काला कुल्लू मैक्सिको में कहाँ से आता है? वो तो लाहौर तक नहीं आ सकता। काला कुल्लू अपने इलाके से बाहर मुश्किल जाता है जी, खराब हो जाता है। वहां पर ज्यादा अमरीकी सेब जो है ना, हाँ जी, न्यूजीलैंड और अमेरिकन सेब। न्यूजीलैंड का तो एक ही प्रोडक्ट, बस सुभान अल्लाह, ओके जी। मनुका हनी, उसके आगे सारे शहद हैंड्स अप है। ऐसी दूर की गल करेगा ना बंदा जिथे जा सकता, ना पता कर सकता है, ना मजा। जो भी कहेगा जी कीमा बनता है किथे जी? भखर। बखर कहाँ का है? हेलो कहाँ का है? बखर हमारा अपना शहर है। 1 घंटे का रास्ता सारे तो जानने मेरे इंतहाई अजीज दोस्त, इंतहाई प्यारे दोस्त बक्कर के हैं। मेरा सबसे तवील रूममेट हॉस्टल में गवर्नमेंट कॉलेज का, उसका ताल्लुक बक्कर से था, दिलदार हैदर खान। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਉਹ ਵੀ ਖਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। नहीं तो जावेद इस्लाम साहब भी तो उनकी क्लास फेल बहुत नहीं खपते। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 1.5 किलोमीटर आ गया। जान इनको बताओ, मेरे फार्म हाउस में बहुत सारे पौधे, खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। तो बस वो मैं गुलाब के पौधे के पास जाता हूँ। गुलाब के पौधे के पास जाते हैं? गुलाब के पौधे ने इधर से पिस्तौल रखे हैं। आफ्ताब, जब मैं सुबह बेड पे उठता हूँ ना, उसे स्त्री का निशान बड़ा होता है। आपके भांड मुझे बहुत लाइट ले रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ सच्ची पूछो तो। अच्छा उन्होंने इस गल तो इनकार नहीं किया कि असली पार्ट। देखिए जब मैं सुबह अपने बेड से उठता हूँ, मैंने पूछा तुमसे, उधर उन्हें बताओ। देखिए जब मैं सुबह अपने बेड से उठता हूँ, सबसे पहले मैं चप्पल पहनता हूँ। फिर मैं अपने वो जो बड़ा मेरा कारपेट है उस पर चप्पल उतार के पाँव रखता हूँ तो मेरा पाँव पूरा छुप जाता है। पहले पहनता है फिर उतार दे। फिर मेरा कुक आता है, फिर मैं उसे कहता हूँ जूस लेके आओ। वो कहता कितना हूँ? कौन सा जूस पीते हैं आप? देखिए मैं कुछ चेंज करता हूँ। हाँ, मैं सारे जूस मिक्स कर देता हूँ। जेड़े बचे होंदे ने हाँ लोगों ने छड्डे ने गिलासां 'ਚ डाला भर के रहंदा शादियां भी अंदर आ गए। फिर मैं गन्ने का रस मंगवाता हूँ और देसी शहतूत मैं बड़े ही शौक से खाता हूँ और इतना मीठा होता है। तेरा फटे मुंह। मैंने अपने मुलाजमों को कहा हुआ है जब मैं सुबह उठूं मेरे सामने शहतूत ही शहतूत होना चाहिए। तेरे बेड से रख के भेजता है। ये क्या समझते हैं, मजाक समझ रहे हैं मुझे? इतनी मैंने कभी किसी से बात नहीं की। 10 लाख का तो मेरा लेब्राडोर है। अच्छा, वो बेच के जुराबें क्यों नहीं ले लेते? अब नहाते नहीं, मुंह नहीं धोते। नहाता हूँ, फिर सारे मुलाजिम इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, इन्होंने नहाते नहीं, इन्हें मिट्टी दे तेल ना साफ कर देने। एक दफा तो मुलाजिमों ने पानी इतना गर्म कर दिया, इधर सब कुछ ही जल गया। नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मरियम, खबर है कि हद से ज्यादा पीटीआई की हिमायत करने पर बीवी ने शौहर की पिटाई कर दी। बीवियां तो खूब हाथ खोले हैं आजकल। लेकिन देखो एतराज उसने क्या किया कि ये पीटीआई की हिमायत क्यों करता है। उसने भी कुछ सिलसिला ऐसा जरूर किया होगा। ये जिस तरह डिवाइड हो चुका है ना हमारा माशरा, ये बड़ी खतरनाक बात है। जी जी जी, ये बड़ी डेंजरस डिवाइड है सोसाइटी में। जैसे एक जमाना था प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो होता था, बिल्कुल। अब प्रो इमरान एंड एंटी इमरान। देखो ना, एक तरह से भुट्टो की जगह इमरान ने ले ली। ऐसे हैं घर मैं जानता हूं जहां पर सफ़े मातम बिछी हुई थी, लोग रोए हैं और बहुत ज्यादा रोए हैं नवाज शरीफ की शिकस्त पे। ना दे दे नवाज शरीफ की शिकस्त वाली केड़ी गल है फिर होना? जेड़ी गल जायज है वो करनी चाहिए बंदे नूं, जायज गल करया करो। तुम प्रो नवाज हो? हां तो की सारे जमाने ने पता मैं नून लीग दी है। ये बेटा तुम्हारा
ਕੌਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਾਮੰਦ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਦੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰੀ ਜਰ ਮੈਂ ਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਜਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪੇ ਕੁੱਟਣੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ अच्छा ये कौन कौन किसके साथ है अभी कौन कौन हो तुम ਇਹ ਤਾਰਫ ਕਰਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाक ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਘਰ ਵੀ ਕਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾਦੀ और बेवकूफ शख्स तुम्हें अगर थोड़ा जोर से हाथ पड़ जाता ना तुम्हें हार्ट अटैक हो जाना था ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਬਨੇਗਾ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ इस पे तो एतराज शहबाज शरीफ को होना चाहिए ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अरे तुम्हारे ऊपर इसने कोई बर्तन रखा था 5 किलो वजनी वो क्या था ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਧਾੜ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ तो तुमने तो तलाक की भी धमकी दी थी ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਭਲਾ ਬਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ कैसे ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਚੌਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜਾਂਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਤੇਰੇ ਗੋਦੀ ਚੋਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ मैं तो कहती हूँ आप इसको छोड़ दे ये आपके काबिल नहीं है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿਆਂ यानी ये कैप्टिव हस्बैंड है उसका हस्बैंड वैसे होता तो हाउस बाउंड ही है लेकिन ये तो बाकायदा यरगमाल है ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਨਕਾਹਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਦੀ ਤੇਰਾ ਤੁੱਕੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡੈਮ ਬਣਨਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਏਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ तुम्हें एतराज काहे का है ਅਸਲ 'ਚ ਆਫਤਾਬ ਸਭ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲਿਖ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਪਰ ਮਰ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡੈਮ ਬਣਾਈਏ तुम्हारा पूरा खानदान नवाज लीगी है हाँ जी ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ तो तुम्हें गुस्सा काहे का यार पहले इतनी दफा जीते हो अगर इस दफा हार गए हो तो मौत क्या पड़ रही है ਅਲੀ ਜਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ आए असल तकलीफ तुम्हें देखो क्या तहकीर है और किस कदर नफरत है चेहरे पे कि इमरान खान वो हीरो है कौम का ਆਏ ਹਾਏ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ तो नवाज शरीफ भी जाके फिर लोहा कूटे ना वो किस काम में पड़ गया ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਆਦਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ नवाज लीग को सर गुरूर मरवा गया है उनका ख्याल था कि इमरान के हाथ में लकीर ही नहीं है ये प्रोपेगेंडा किया अल्लाह ने तमाम गुरूर उनके सर पे उंडेल दिया ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 दफा वजीर आजम रहा तीनों दफा माजूल हुआ तीनों दफा सबक नहीं सीखा ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਲ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ लेकिन शादी हुई कैसी तुम्हारी ये तो ऑड कपल नहीं इंतहाई ऑड कपल है ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ हाँ यार बताओ वैसे तो तुम बोरियत की मशीन हो हमें बताओ इनकी शादी कैसे हुई ਬਸ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾ ਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾ यार ये क्या शुरू हो जाता है मौसम का हाल बताओ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਮਾੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਆ ਹੈ ਵੀ ਨੁਕੀਲਾ ਜਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜੱਟ ਗਿਆ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਖਾਮਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰ
ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਿਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਕਿਉਂ? ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਾਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਈਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਫੜ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਬੀ ਸ਼ੌਬੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਸ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ। दीपिका भी मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी चैंपियन रही है। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ, ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਐਸਾ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਵਿਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੋਜ਼ਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਬਾਬਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिनों रात डेट लाइन लाहौर से एक और खबर है, दिलचस्प है कि एक साहब को 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। ये तेल फरोश थे और दावा किया करते थे कि इनका तेल इस्तेमाल करने से बहुत लंबे बाल, और उस बेचारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हजाम ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ये सारिफ अदालत ने, कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं, ये मेरा ख्याल है वाहिद अच्छा काम परवेज मुशर्रफ से सरजद हुआ है, लेकिन क्रेडिट इसका परवेज इलाही क्लेम करते हैं और शवाहिद भी यही बताते हैं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ अगर किसी जोगा होता तो और बहुत कुछ करने को था, कुछ तो करता। ये कंज्यूमर कोर्ट्स बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। शहबाज शरीफ के ज़ेर अताब रहने वाली लातादाद अच्छी चीज़ों में से एक ये भी था। जिस तरह ट्रैफिक वार्डन्स का बुरा हाल किया, जिस तरह रेस्क्यू 1122 का, जिस तरह कार्डियोलॉजी का, अब देखिए वजीराबाद कार्डियोलॉजी हमेशा शहबाज शरीफ को छिबियाँ देता रहेगा। ये खैर हुआ ये कि ये एक 2 नंबर किस्म का नाई अपने आप को बड़ा माहिर बताया करता, तेल बनाता है एक बड़ा ख़ास किस्म का कि जनाब आपके गंजेपन का इससे अच्छा इलाज हो ही नहीं सकता। आप ये तेल इस्तेमाल करें, आपके बाल सबसे पहले झड़ना बंद हो जाएंगे, फिर नए बाल आएंगे। तो बेचारे बेवकूफ़ लोग, उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये इतना सस्ता सोल्यूशन होता तो लोग ट्रांसप्लांट करवाने निकलते। नवाज शरीफ ना ये तेल इस्तेमाल कर लेता। साजिद हसन ने ट्रांसप्लांट करा के देख लिया क्या होता? हाँ जी, ट्रांसप्लांट के भी मसाइल हैं। साजिद हसन अगर आपको याद हो तो कितना बड़ा फनकार, और उस बेचारे के साथ उतना ही बड़ा द्रोह किया गया। अरे इन्हों 10 लाख जुर्माना है। ये है वो ना, क्यों भाई? जिद्दा गरीब। एक मिनट यार, की मेरे ते इल्जाम है जी? तुम्हें नहीं पता क्या इल्जाम है? तुम्हें नहीं पता, तमीज ना कर करो, मैं इंसान हाँ। कपड़े महंगे पा के गड्डी गुड्डी लगे तो मतलब जिन्हों मर्जी भी और तुम एक मुजरिम हो, तुम्हें अदालत ने सजा दी है। और मैनू की परवाह जुर्माने दी? तो मैंने गल करके मैनू क्यों तू घटिया समझ रहा है? अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो फिर उसके तरले क्यों करते हो? तुम्हारा नाम वकार है भाई? जनाब मेरा ही नाम वकार है। अच्छा जी, हुआ क्या था? मेरी 1 महीने बाद शादी थी। मैं इहदे कोल आया, मैं कह मेरे वाल डिग रहे ने, कहंदा 3 मिनट ही ठीक हो जाणगे, ए तेल ला, शर्तिया तेल है। मैं जनाब वो तेल लै गया, कहंदा जिवें जिवें लाएगा वाल भरवें आणगे, तू तो भाई मुराद बन जाएगा। तेल दी शीशी कितने दी खरीदी हूँ? 350 दी। तो 350 ने भाई मुराद बंद है। अच्छा जी, आपके साथ क्या हुआ? ओनू आप है ते मैनू तुम वो मजलूम है, गाहक है मजलूम, तुम क्रिमिनल हो। ये क्यों खरीदते ने सस्ता? इसलिए कि ये बेवकूफ वोटर हैं, तुम सियासतदान हो, तुम उन्हें उल्लू बनाते हो, उनसे वोट लेते हो और फिर खुल खेलते हो। मैं तो आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़े जनाब। मैं मिसाल दे रहा हूं, अकल के अंधे वो भी यही करते हैं, चक्करबाजी, तुम भी यही करते हो। और जिस तरह वोटर बेवकूफ बन जाता है, ये बेचारे भी बेवकूफ बन। आली जा एक बारी वाल कटाण आया, फिर कहता दूसरी बारी फिर मेरे को कटाओ, मैनू परमानेंट मेरे तुसी कस्टमर बन जाओ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਖਰਾਬ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसको 10 लाख जब
ठुकेगी ना बच्चू याद रखोगे। और सर मेरी गल दस जब ठुकेगी ना कितना खुश होंगे दूसरे ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ मैं 10 लाख देना कितों तो लेना कितों। और तुम्हारे पास मकान है ना अपना? 3 मरले का है। बस ठीक है 3 मरले में मकान ले लेना। मैं घरों बेकार हो जाएगा, इन्हें ठंड पै जाएगी। तुम एक टेंट लगा लो उसमें तुम गज भर की जबान है इसकी, किस तरह नॉन स्टॉप कैंची की तरह चल रही है। नॉन स्टॉप कैंची के मैं मजमे लाने चाहिए कराची से। ओ बदनसीब शख्स, तुम्हारा असल प्रॉब्लम क्या है पहले ये पूछो। मैंने जुर्माना होया 10 लाख। पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जुर्माना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इफेक्ट है, इफेक्ट नतीजा है। एक चीज होती है वजह, दूसरी होती है नतीजा। वजह के पीछे जाना चाहिए, नतीजा तो यही सामने आना था। वजह पता क्या है? तुम्हारी बदनीति, तुम बेतवक्ले शख्स हो, तुम अल्लाह से नहीं मांगते, शैतान से मांगते हो। हिर्सो हवस में लिथड़े हुए इंसान हो तुम। माशाल्लाह यही पढ़े लिखे 2 पै गए मैनू साह चढ़ गया, मेरे से 10 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया। ये मगरू नहीं लथे, तुम हिफ्ज़ो ईमान के मारे हुए हो, तुम तमीज़ो तमद्दन से तुम गुरेज करो कि तलफ़्फ़ुज़ इन्होंने याद कितने खुदा दी कसम। अच्छा बात सुनो, हाँ जी ये बताओ कि पैसे वसूल क्यों नहीं? क्योंकि पता है अदालत का फैसला क्या है कि इससे 10 लाख लेके इसको दिए जाएं जिसके बाल बिल्कुल उड़ चुके हैं इसी वकार के। और बात सुनो, तुम्हें पैसे मिल क्यों नहीं रहे? और सारे ने अपील की हुई है, बस थोड़े दिनों की गल है। आप इसकी अपील बिल्कुल ना आप सुने और अदालत तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਾਜੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਭੰਨ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭੰਨ। अच्छा यार देखो किस कदर गुस्ताख है और कैसा बेशर्म है, एक कतरा पानी नहीं पड़ने दे रहा है। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ओ भजिया इधर आए और रक्षा रोकी। तू पढ़े लिखे आदमी नफीस तरीके न बोल भी हुआ क्या था, तुम्हें क्यों 10 लाख जुर्माना पड़ा, तुमसे तेल गलती से क्या हो गया? गलती से नहीं, तुम बिला तकान तो आप वो गल सुनदा ते चुक लेंदे है, सुनदा वो चुक लेंदे। बिला तकान तो आप स्कूल नु आग लगे जिथे तुसी पढ़दे रहे। यानी ये गवर्नमेंट कॉलेज को आग लगा रहा है। नहीं स्कूलों नु कॉलेज नु नहीं ला रहा मैं पिछो डरदा भी स्कूलों दे एडे बच्चे ने मेरा की कर लेंगे, कॉलेज दे मुंडे एडे एडे हुंदे तलाक कितना है, इसको हर बात की समझ है। ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, अब्दुर्रहमान साहब के पास एक दिलचस्प खबर है एक हाथी से मुतल्लिक। जी सर, ये हाथी से ज्यादा एक आमिल से मुतालिक है। अच्छा जी, है क्या? सर, ये चोर थे, उनका दावा ये था कि हाथी को हिप्नोटाइज करके चुराना चाहते थे। इस काम के लिए वो एक आमिल को लेकर गए जो हिप्नोटाइज किया करता था। सर ये किवें हो सकता कि हाथी में हिप्नोटाइज कर लो? होता है, ये मवेशी चोरी जो होते हैं। देखो ना दसो, अगर सीरियसली पूछना है तो बताऊंगा। पूछ लो, पते दी गल दसन लगा ये पूछ लो। जी सर। ये कुत्ते नहीं चोरी हो जाते, अच्छे खासे डॉबरमैन, हाँ जी, रॉटवाइलर्स, वो भीगी बिल्ली की तरह दुम हिलाते पीछे चल पड़ते हैं। ये मवेशी ऐसे ही काम का एक बंदा जाता है और हल्की सी सीटी मारता है तो घोड़ा बगैर कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ता है। वाह, इसमें हकीकत है, कुछ लोगों को ये फितरी तौर पे, उनके अंदर जिबिली तौर पर कुछ ऐसी खुसूसियात हैं कि वो हैवानात को, बच्चों को टेम कर लेते हैं लोग। एक ऐसा बच्चा जो किसी की बात नहीं मान रहा होता, ये नहीं कि किसी के डर से, वो किसी को देखता है तो मबहूत हो जाता है, देखता रह जाता है। पाइट पाइपर कौन था? एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर, पीक फ्रीन पाइट पाइपर, वो आपके बिस्किट्स का जी जिसके पीछे बच्चे टोर जी, पाइट पाइपर ऑफ हैमलन कहते हैं इसको। जर्मनी का एक शहर है हैमलन, वहां की ये लोक दास्तान है, हमने बचपन में पढ़ रखी है कि वो पहले चूहों को उसने हिप्नोटाइज किया अपनी पाइप पे, वो बजाया करता था जो बांसुरी, तो उस पूरे शहर को चूहों से खाली कर दिया, दरिया में डुबो दिया। और जब मुआवजा मांगा, जो कुछ तय हुआ था, तो लोग फिर गए, उन्होंने झूठ बोला हमारे सियासतदानों की तरह, जिस पर उसने फिर कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा, तुम याद रखो। उसने फिर पाइप बजाना शुरू किया, सारे शहर के बच्चे उसके पीछे चल पड़े और एक गार में जाके उसने बंद कर दिया। अब उसने कहा इतने % ऊपर दोगे जिस तरह FBR करता है, तब बच्चे वापस करूंगा। जिथे एक बारी कुत्ते ने हिप्नोटाइज कर रहा सी, अच्छा कुत्ते ने इन्हू कर दिता। अरे सफेद हाथी सच्ची मुच्ची होंदे ने? सफेद हाथी असल में लाइट ब्राउनिश होता है, ऐसे ही उसको सफेद कहते हैं। उसके नाखून सफेद होते हैं,
اچھا بھائی جان میری گل سنو ساڈی بھی گل سننی آئے گی کہ اسی تے فضول بیٹھے گے انہیں تیرا ہی ذکر ہو رہا سی نہیں وہ سفید ہاتھی کا ہو رہا تھا پین دی سٹے پہلے ماڑی گل کرنی ہوتی ہے آپ ہیں کون میں سے محبت ہے گا جڑا ہاتھی چلاتا نہیں ہے گا ہاں جی کل تھوڑی جی ہے جڑا چبل ہے گا نا اس کی بات ہو رہی ہے یہ کہتے میں ہاتھی نے ہیپنیٹائز کرتا ہے گا یہ ہے وہ عمل ہاں جی اے چوری کرنے چکر جائے گا جی ہاتھی نے پکڑ لیا دیا 16 پسلیاں توڑ دی ہے گیا اصل چ میں تو لے کے آئے جی چور مینوں نہیں سی پتا بھی یہ چور نے یہ آپ چور ہے گا جھوٹ بول دے گا وہ کہندے ہاتھی نو نہ بیہوش جیا کر اسی سیلفیاں لاونیاں اے دے نال ہاتھی دی سمیل نے بیہوش ہو گیا ہاتھی نے یقین کرو مینوں ماریا وہ چور چبل دوڑ گئے میں پھنس گیا اوتھے اصل میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کون ہے جی اے ساڈی سرکس دے مینیجر ہے گیا اچھا اصل میں یہ چور ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ اس پہ جادو کر رہا تھا اچھا آپ بولتے بڑے دلچسپ ہیں بھائی آپ بھی سرکس میں کوئی آئٹم کرتے ہیں وہ نہیں سر تھا ہے گا تجھے مذاق کر دے آگے پہلے اس نے اس پہ جادو کیا ہے اچھا یہ اس کو ہاتھی سمجھ رہا تھا اچھا اور آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہے یہ مریدنی ہے کوئی آپ کی کچھ خدا کا خوف کھائیے ہم تو لیاری سے گئے تھے سری لنکا ہاتھی کا تماشا دیکھنے کے لیے لیاری سے گئے سری لنکا صرف ہاتھی دیکھنے لیاری تو نیڑے بھی سری لنکا اصل میں میرے ہسبینڈ ہے نا ساجن صاحب ان کو ہاتھی بڑے پسند ہے ہاتھی دا تماشا نہیں ویکھیا میرا بہت ویکھیا انہوں نے ہاتھی نے تو مینوں فٹ بال بنا لیا یقین کرو بڑی دیر تک مجھے لگتا ہے کہ تماشا ہو رہا ہے کوئی تو ہاتھی نو کی سکھایا سائیکل چلاونا سکھایا ہاتھی سر کرتے ہوئے کتے ہے گیا ہاتھی اور ڈگ ڈگی جی نہیں ہوندی ہے بڑی ساری وہ تو پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ڈگ ڈگی نہیں ہوتی اس کو ڈورو کہتے ہیں ساڈی بھی کوئی سرکس اپنی ہے جی اصل میں یہ ہمارے ٹرینر ہیں سب جانوروں کو یہ سکھاتے ہیں ہاتھی نو سدھار دے کس رہنے تو بڑا خوفناک ہوندا ہے شیر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے شیر بھی تو خوفناک ہوتا ہے نا ہاتھی تو پھر شکل سے کم از کم بڑا شریف لگتا ہے شیر تو دیکھنے میں ہی بہت بڑا چھٹا ہوا گنڈا لگتا ہے صحیح وہ رجا بھی ہو تو لگتا ہے کہ ابھی کھا جائے گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے گا شیر دے بچے دیو جتنا مرضی شیطان ہوئے میں سدھار دے میں کون یہ سدھارنے کا فن کوئی نیا نہیں ہے بہت پرانا صدیوں پہلے چانکیا کوتلیا نے اپنی کتاب ارتھ شاستر میں ان کو سدھانے کے طریقے بتا رکھے ہیں کہ ہاتھیوں کو سدھایا کس طرح جاتا ہے اور فوج میں استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ رومنز نے کیونکہ رومی فوج میں ہاتھی نہیں تھے ان کا جب بھی ٹاکرا ایرانینز کے ساتھ ہوا پرشینز کے ساتھ ہاتھی ہرابل دستے میں ہوتے تھے تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ایسے ایسے طریقے ڈیوائز کیے کہ ہاتھی اپنی ہی فوج پہ چڑھ دوڑتے تھے اور اس میں آگ کا استعمال نفت کا استعمال یہ رومنز نے کیا تھا سب سے پہلے وہ پورس کے ہاتھی تو محاورہ ہی بن گیا پورس کے ہاتھی بھی راجہ داہر کے ہاتھی بھی محمد بن قاسم نے ایک نئی ٹیکنیک انٹروڈیوس کی کیونکہ یہ رومنز کی ٹیکنیک تھی تیر کے ساتھ نفت اور وہ ہاتھی کے اوپر جا کے گرنا اس کے اندر پیٹرول ہوتا تھا وہ ایک طرح کا پیٹرول بام ہوتا تھا تو اس سے آگ لگ جانی ہاتھی ڈر جاتا تھا محمد بن قاسم نے 2 طریقے اپنائے تھے ایک تو یہی نفت والا طریقہ اور ایک ڈراؤنی تصویریں بہت ڈراؤنی تصویریں بڑی بڑی بنا کر گھوڑوں کے گلے میں ڈال دی اونٹوں کے گلے میں ڈال دی اور ہاتھی انہیں دیکھ کے گھبرا گیا یہ کیا چیز ہے اسی طرح بابر نے بھی کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا سے جو آئے تھے نا ان کے لیے 2 چیزیں بالکل نئی تھیں ایک ہاتھی اور دوسرا سمندر وہاں پہ سمندر نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ مغلز نے کبھی بیڑا نہیں بنایا لیکن ماڈرن وارفیئر میں بندوق جو ہے تفنگ جس کو وہ کہتے تھے اور توپ یہ بابر نے انٹروڈیوس کروائی جی اس لیے کہ ٹرکش ان کا بیک گراؤنڈ اگر اللہ انہیں عقل دیتا تو ترکوں نے سمندر میں تو ان کا امیر البحر آج بھی باربروسا خیر الدین باربروسا لوگ اس کا نام لے کر دہل جاتے ہیں جو جانتے ہوں کہ باربروسا ہوتا کیا تھا اور آپ کو پتا پہلے ڈاکو تھا یہ اینکر بعد چ لگا سی خیر الدین باربروسا بہت بڑا پائریٹ تھا اور اس کے مقابلے کا ایک ہی پائریٹ ہو گزرا دنیا میں اس کا نام تھا ڈریک یہ اسپینش تھا جس کو ایڈمرل نیلسن نے شکست دی تھی اور آج بھی اس کا مانومنٹ ہے آپ ٹرفالگر سکوئر جاتے ہیں ہاں جی ٹرفالگر کا مقام تھا جس مقام پر شکست ہوئی تھی ڈریک کو وہ ٹرفالگر تھا یہ ویسٹ اینڈ لندن آپ جاتے ہیں تو یہ سارے مانومنٹس آپ کو وہاں پر نیلسن کا مجسمہ ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے تو یہ وہ تھا جس نے ڈریک کو مارا تھا اور بھائی جان 16 پسلیں ٹوٹی ہوئی تھی نیلسن منڈیلا پا لیا نیلسن منڈیلا نہیں تھا یار
नेल्सन मंडेला तो बहुत बड़ा आदमी था। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ? ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਥੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। भाई ये आपका गुमान है कि वो चोरी करने आया था? ये उसके ऊपर कुछ पढ़ रहा था। वो पढ़ रहा था, पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। अच्छा पढ़ते की सी तुसी? एब्रा कडाब्रा, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੜੋ। ये जादू मंत्र का ऐसे ही काम का बना हुआ है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। मेरे फार्म हाउस पे एक बंदा आया था, अच्छा डफी की आखिरी इनिंग्स थी बेचारे की, जो याद रहेगी मुझे। उसने डफी को पता नहीं क्या एक दो बातें उसके कान में की। डफी हर चीज को फरामोश करके उसके पीछे पीछे, ये दीपालपुर से आया था, बिलाल शाह साहब के साथ बंदा। ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਬਰਾ ਕਡੈਬਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਤੇ। एब्रा कडाब्रा जादू मंत्र को कहते, जब जादू करना हो ना, जैसे छू मंत्र जिस तरह होता है, इस तरह अंग्रेज जब करते हैं एब्रा कडाब्रा। इसने हाथी के कान में यही कहा था जो आप कह रहे हैं। ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਲਾਓ, ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ। हाथी इसको बहुत प्यार करते हैं। इसको भाई समझता है अपना? नहीं अपनी हाथ नहीं समझता है। ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? उसके दांत, उसकी खाल, उसके नाखून, आए ये सारी चीजें बिकती हैं, क्योंकि जिंदा हाथी तो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। मतलब सफेद हाथी तो आपको पता है, हाँ जी, बादशाह सजा के तौर पे तोहफे में दिया करते थे। किसी के साथ नाराज हो तो कहते हैं इसको एक सफेद हाथी हमारी तरफ से पेश किया जाए तोहफे में। थाईलैंड के बादशाह इस वजह से मशहूर थे और लोग डरते थे कहीं, जैसे कहते हैं ना, काले पानियों की सजा ना हो जाए, अंडमान आइलैंड्स की। इसी तरह कहीं सफेद हाथी की सजा ना हो जाए कि 300-350 kg वो डेली खाता है और कुछ काम नहीं करता, ना बारबरदारी करता है, ना सर्कस में काम करता है, यानी कि मेंटली तौर पे बहनोइया को रहता है। जनाब मेरी भी गल सुन लो प्लीज 2 मिनट जरा। मैं एक सयाह हूँ। सयाह? हाँ जी जनाब, मुल्क मुल्क जाना मेरी आदत है। मैं रोजियां च मांगना और नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैं सूडान गया जनाब, और क्या अजीब मंजर था। मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ, टैक्सी ली मैंने, टैक्सी में बैठा हूँ ना, तो जो टैक्सी वाला था ड्राइवर वो हबशी था। सूडान में, और तुम्हारा ख्याल है सफेद फार्म होते हैं, उसको सोदान क्यों कहते हैं? अस्वद, अस्वद काले को, काले लोगों का देश, उसको सौदान कहते हैं। जनाब तुसी तवज्जो दो है ते फजूल लोग ने। मैं और बैठा टैक्सी ड्राइवर मुड़ मुड़ के मेरे लिए देखे। मुझसे बात करो। असल में गल रह गई है जनाब, थोड़ी असल में हाथी ना इसकी बातों की वजह से बेहोश हुआ था। इसने हाथी को इतना बोर किया। ਉਹ ਜੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਡ ਚ ਕੀੜੀ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, मशहूर तो यही है ना कि हाथी को मारने के लिए चींटी ही काफी है, क्योंकि ये उसके ब्रेन तक ट्रेवल कर जाती है, नाक का रास्ता सीधा दिमाग तक जाता है। और एक बहुत मशहूर वाक्य है तारीख का, नमरूद मच्छर, उसके नमरूद मच्छर की वजह से मरा था, नाक के जरिए उसके दिमाग में चला गया। और हाथी को मारने के लिए एक खास, और ये महज बातें नहीं बनी हुई, हाथी को मारती है चूंटी, एक खास एंट, चलती फिरती चूंटी जड़ी होती है। ना 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 ना, एक होती है टी एंट, उसको कहते हैं टी एंट, कक्की कक्की। जी जी, वो मारती है, उसके आगे बड़ा उसका एक तरह का जैसे प्लास होता है ना, कटर होता है, कटर। सर ਤੁਸੀਂ नमरूद ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। नमरूद का ये देखो ना, अल्लाह ने अंजाम ये करना था, वो खुदाई का दावा करता था ना, तो फिर वही नमरूद डेली अपने मुलाजमों से कहता था कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरे सर में जूते मारा करो, क्योंकि वो अंदर जाके मच्छर उसको तंग करता था, तो उसका इलाज सिर्फ जूते था, सिर्फ ये दुनिया को तमसील दिखाने के लिए। कहते हैं ना, गॉड एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज, ये उसके उन तरीकों में से एक है। कौम नूह के साथ क्या हुआ, इन्होंने कश्ती को बौलो बराज से भर दिया, गलाजत से भर दिया, तो एक ऐसी बीमारी में इन्हें मुब्तला कर दिया कि उसका इलाज वही बौलो बराज था। तो फिर उसे बतौर मेडिसिन इस्तेमाल करने में उन्होंने साफ चट कर डाली। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ। किस गल? क्योंकि बड़े काम करने होंगे ने, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।
ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। शेर मार देता था? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, अच्छा उस ਉਹਦੇ ਚ ਕਦੀ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਲੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੜੇ ਜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੜੇ ਚੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। इतना बड़ा कड़ा कौन सा होगा कड़ा? ਸਰ ਕੜਾ ਹੈ ਖੈਬਰ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਨਵਰ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੇਰ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇਟ। तू ना रिच ने। अच्छा, उसने इसको नहीं, मुझे भी मारा था। नहीं, तुम्हें क्यों मारा था? मेरी बात की समझ नहीं आ रही थी उसको। वो तो हमें भी नहीं आ रही। जनाब मेरी गल तो थोड़ी जी रह गई मैं जनाब वो टैक्सी च बैठा, टैक्सी वाला तेन क्यों वेख रहा सी? उनका भरा मेरी शक्ल दा गुम होया और नान जो मेरे वालिद साहब शिकार वास्ते गए तो उत्थे मेरा भरा गुम हो गया सी। ओ जनाब मैनू याद सी उन्हें टैक्सी रोक के अद्धा पौना घंटा इनू कुटिया उत्ते। तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।